हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो अर्पिता प्रियदर्शिनी पति आपण मानकर अर्पिता मैम स्वागत करुच्ची आपण को फिजिकल साइंस पेडागोजी यूनिट 5 रो क्लास को आंध्र प्रदेश स्टेट रो जेकोसी यूनिवर्सिटी रे जदि आपण माने पीसीएम बा सीबीजेड रे पाठ पढुचंती ताहले आपणकर जदि अल्टरनेटिव सब्जेक्ट रे पेडागोजी सब्जेक्ट रे फिजिकल साइंस अछि ताहले आपण माने ए क्लास टी को फास्ट टू लास्ट जाय देखिबे एथिरे हमर तीनटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही तीनटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आमर कौन ना प्लान फॉर होल ईयर सॉरी प्लान फॉर द होल ईयर और ईयर प्लान प्लान फॉर द यूनिट प्लान एंड प्लान फॉर ईच लेसन प्लान सो यही तीनटा जिनस आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देखिए गोटे लिंक जोटा कि हूँ बायोलॉजिकल साइंस रो थंबनेल लगी बायोलॉजिकल साइंस रो एक्चुअली जहाँ पाठ अच्छी फिजिकल साइंस यूनिट 5 रे समान पाठ अच्छी तो से जो वीडियोटा जोटा मुझे टैग करी से वीडियोटा देखीदे जहाँद्वारा कि आपणकर यही तीनटा जिनस हो आउ ता सांग को आपणकर कौन हम ना जो हर्बाटियन प्रिंसिपल जोटा अच्छी हर्बाटियन प्रिंसिपल जोटा अच्छी सेटा आपणकर हो देखई दूची मु आपनको एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग हाँ हर्बाटियन अप्रोच जोटा अच्छी एटा आपणकर कंप्लीट हो सो मुझे यहाँ पढ़े कि टाइम वेस्ट करनी मुझे डायरेक्ट कौन करुच्ची ना आपणकर जो जोठू मु पढ़ेबा उचित एउठू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रू आरंभ करुच्ची सो पार्ट 1 वीडियो हिसाब रे आपण सेटा को कंसीडर करेंगे आउ मन रखु 100% समान 100/100% समान फिजिकल साइंस जहाँ बायोलॉजिकल साइंस या सो जो मैंने यूनिट 5 कि पैनिक करुँचे आमको माने स्पेशल गोटे अलग क्लास देलेनी किसी व्यस्त ना से क्लासटा देखिए समान आइडिया आपण मानक मिल जाव आउ है जे आप टेलीग्राम चैनल रे मोर जॉइन कर जातु फर्दर जहाँ भी किसी जिनस नोटिफिकेशन कि जहाँ भी इवन आगामी दिन में ओस्टेट ओटीटी एलटीआर आरएचटी प्रिपरेशन पाई भी आप चैनलटा मोर जॉइन कर जातु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी ता सांग को आप जानते जे कोर्सेस प्रोवाइड करे किंतु कोर्सेस विषय एबे मु किछि भी कहबिनी कोर्सेस विषय मु सब किछि जिंस कहबी वीडियो एंड रे हैला मु 4टा सेमेस्टर पई के कोर्सेस प्रोवाइड करे और ता सांग को ओटीटी ओस्टेट पई कोर्सेस प्रोवाइड करे तार डिटेल मु वीडियो एंड रे देबी आ से जो 2 मिनिट मध्य आपण माने धैर्य पूर्वक देखिबे सो लेट्स स्टार्ट जेहेतु बहुत बड़ लेक्चरटा आ बुझेबा को पड़ुची तो सेति पार्ट पार्ट करी बनेया को पड़ुची यार छाड़ू देखा ए कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच एथिरे आपणकर कौन है ना आप देखो कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच माने कौन आमर दी प्रकार मेथड रे पाठ पढ़ा जाई पारे गोटे है आपणकर ट्रेडिशनल मेथड आउ गोटे है आपणकर कंस्ट्रक्टिव मेथड बा मॉडर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड रे जो पढ़ा हुए टीचर सेंट्रिक मेथड रे जो टीचर ही सब किसी जिनस करूए किंतु मॉडर्न अप्रोच रे जो पढ़ा हम से कौन हम ना स्टूडेंट ऊपर सब जिन छड़ाई जाइए सीए केमती पढ़ुची सीए केमती एक्सप्लोर करने को चाहूँगी तार अभिज्ञता कौन तार एक्सपेक्टेशंस कौन रोचे से सब किसी जिन स्टूडेंट उपर छड़ा हो जाइए सो जो कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोचटा आमर रही है गोटे मॉडर्न डे अप्रोच है सो यहाँ को केमती कौन पढ़ाऊँ केमती एक्जिक्यूट कराऊँ देखा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जनरली एम्फासाइजेस रोट लर्निंग एंड इम्पार्टिंग लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन in order to develop the high order thinking skills among the students. This is need to adopt the philosophy of constructivism. This is a need to adopt philosophy of constructivism. कुहागला एया अर्थटा हला एया जे ट्रेडिशनल मेथड रे जो पाठ पढ़ाउतिला आगुरो पारंपरिक ढांचारे सेथिरे रोट लर्निंग बा घोषा विद्या उपरे बेसी प्राधान्य दिया जाउतिला पिला कोन बुझुची ताठारु अधिका पिलार लर्निंगटा केमिति इम्पार्ट हो ना मेमोराइजेशन माध्यम माने से घोषी पकाऊ जिनस गुड़ाक मन रखी पकाऊ परीक्षार से जिनस जाकि बांति करूँ से जिनस कौन होता ना प्रायोरिटाइज करा ये कौन है ना भबा जाऊला जे पिला जी जिते अधिका मन रखुची तार मेमोरी पावर सेते भल तार हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सेते भल हो पार से एते मन रखुची माने से भल भाव में विचार कर जरूरी तो नुहे जी जिते अधिक घोषिकी मन रखी दौची से विचारवंत होइथिबो बोलिकी जरूरी तो नुहे है गोटे उदाहरण देखिए बुझेबी आमर जो कौन से 3 इडियट रे देखी ना से जो चतुर रामलिंगम सी घोषी पकाउथो जिनस गुड़ाक किंतु तार कौन थिंकिंग स्किलटा गोटे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कि सी तो जानी पारानी चमत्कार कि बलात्कार भीतर डिफरेन्स जानी पारानी पूरा स्पीच कहीदेला है
ଯାହାର ହାଇ ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତା, ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଘୋଷୁଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇ ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଇ ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ନା, ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ୱେରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ପିଲାର ହାୟର ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଏଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମଟା କ'ଣ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମଟା କ'ଣ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନଭେଣ୍ଟିଂ ଆୱାର ଓନ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଜ linked with what clearly known। ଯାହା କ୍ଲିଅରଲି ନୋନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି ବା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍। ଧର ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ପିଲାଟିର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବାକୁ କହିବି, ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପତାକା ଦେଖିକି ହଉ ବା ମୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିକି ହଉ ଯେ ତଳେ ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ଭର, ଉପରେ ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ଭର, ସେ ଭରି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସବୁଜକୁ ସେ ପିଙ୍କରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ପିଙ୍କକୁ ସେ ୟେଲୋରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତ ସେ ଏଇ କାମଟା କେବେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପିଲାର ଯାହା ଓଲ୍ଡର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି, ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ କିଛି ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଇନଭେଣ୍ଟ କରେଇବା ବା ନୂଆ କିଛି ଏମିତିଆ କନସେପ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ କରେଇବା ଯେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ। ଲେଟ୍ସ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ବହି ଯାଇଛି, ସେ ନଈଟାର ନାଁ ସପୋଜ ସିଢୁଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ତାକୁ ଦେଖେଇକି କହିବା, ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ଆମେ କହିବା ଯେ ତମ ଗାଁ ପାଖେ ଯେଉଁ ନଈଟା ନାହିଁ ସିଢୁଆ ନଈ, ସିଢୁଆ ନଈକୁ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କି? ମହାନଦୀରୁ ଆସୁଛି, ମହାନଦୀଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ସୋ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ସିଏ ସେଇ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ପଢ଼େଇବା? ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା? ତାହେଲେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପଢ଼ଉଛେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପଢ଼ଉଛେ, ଯଦି ଲେଟ୍ସ ସେ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଇଏ କାହାକୁ ଖାଏ, ସିଏ କାହାକୁ ଖାଏ, ସିଏ କାହାକୁ ଖାଏ, ସେମାନେ ଆପେ କହିବେ ସାପ କାହାକୁ ଖାଏ, ସାପକୁ କିଏ ଖାଇପାରିବ, ଆଚ୍ଛା ଶାଗୁଣା ମରିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦେବେ, ଅପଘଟକ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦେବେ, ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆର୍ ବିଲ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିଡର ଅଫ୍ ଦ ନଲେଜ। ଏଇଠି ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ନିଜ ନଲେଜର ନିଜେ ନିର୍ମାତା, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଯେଥିରେ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହେବ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେଥିରେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚଟେ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଭାଇ କିଏ କରିବ। ଦ ଟିଚର୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ନା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ ବୁଝ। ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି କାମକୁ ତୁମେ ଯଦି ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ତୁମେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁନ, ତୁମେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟସ୍ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍। କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଏମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଶିଖିବେ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲିଟମସ୍ ପେପରରେ ଆମେ ଶିଖଉ। ତାପରେ ଗଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପତ୍ରରେ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖଉ। ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ନେବେ। ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯଦି ମାନେ ଆବର୍ଜନା ବିଷୟରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ବା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ସ ସେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ କରାଇ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିକି ସେଇଥିରୁ ଶିଖିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼, ମାନେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଏହାର କିଛି ମେରିଟ୍ ଅଛି। ମେରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ନିଜର ନଲେଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି
करें पिला माने कौन हम ना चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग ऊपर फोकस रहिबो पिला मानकर समस्तिंकर आमर आम एडमिनिस्ट्रेटर आम एचएम आम कम्युनिटी समस्तिंकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऊपर फोकस रहिबो स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन लर्निंग प्रोसेस पिला माने पैसिव लिसनर भाया बसी रही स्थाणु होइकी से माने लर्निंग प्रोसेस रे पूरा पार्टिसिपेट करेंगे आउ कौन हम ना कोलाबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग हो पार माने परस्पर सांगे मिसिकी परस्पर को साहाय्य करके से पाठ पढ़ी पारे देन तापर आसला इट कैन मोटिवेट यंग लर्नर्स टू लर्न इन एंगेजिंग मैनर एंगेजिंग मोड हाँ नहीं मैनर लिखाई कटि जाइए मैनर करेंगे देखो एटा कौन कर ना जो मैंने यंग लर्नर अच्छा यंग लर्नर मैंने आप स्कूल स्टूडेंट से सब कौन हम ना इच्छा हम पाठ पढ़ा एंगेज होगी पाठ पढ़ा जदि से कथा को शुणा जाऊ से बाहर को निया कौन जिन देखाही पढ़ा जाऊ से परीक्षा निरीक्षा कर पाठ पढ़ा इच्छा हेनी देन आसला कौन स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू रिटेन एंड ट्रांसफर द न्यू नॉलेज टू रियल लाइफ पिला माने कौन करेंगे ना बेसी मात्रा रे रिटेन करेंगे नुआ नॉलेज को और ट्रांसफर करेंगे नुआ नॉलेज को न्यू लाइफ रे है रियल लाइफ रे नुआ नॉलेज जो गुड़ा रियल लाइफ रे इंप्लीमेंट करेंगे लेट्स से आज आप पढ़ाऊँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तार लगे पूरा बैटेरी जले बैटेरी गोटे बल्ब लगे जलैकी देखले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाक से घरे निजर माध्यम ओके कौन पढ़ुले हाँ मोटिवेट द यंग लर्नर टू एंगेजिंग मैनर पिला माने जदि कौन सी एक्सपेरिमेंट करुँच पाठ पढ़ा इच्छा बढ़ेब डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू रिटेन एंड ट्रांसफर देयर न्यू नॉलेज टू रियल लाइफ हाँ यहाँ पढ़ुले एक्चुअली यहाँ पढ़ुले हाँ तो पिला माने जो नुआ नॉलेज शिखुंटे से रिटेन भी करेंगे मन भी रखिए और ट्रांसफर भी करेंगे निज रियल लाइफ को जो कहले जमी बैटेरीटा लगे जब आप पिला पढ़ाऊँ आज लाइटे जलैकी देखले ताले घरे जो टर्च थी कि जहाँ थी से बैटेरी बैटेरी इंजीनियरिंग करेंगे खोलाखोली करके जहाँ भी हेल्ले करेंगे देन आसला डिमेरिट्स भी किसी अच्छी सब तो खाली भल नुहे डिमेरिट्स भी अच्छी टीचर मानू बहुत प्रिपरेशन करने को पड़ो जदि गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होची किंतु लैक ऑफ माने लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर गोटे भल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दे परिबो नाही जदि मोर क्लास रे आज मो परीक्षण माध्यम रे पढ़ेबा को जाउची मु जदि आज परीक्षण माध्यम रे पढ़ेबा को जाउची मो परीक्षण पई कि सब जाक यंत्रपाती नै कि जीवी जहाँ मोर दरकार सब इक्विपमेंट्स नै कि जीवी मु प्रिपेयर हे कि थिबी मो प्रिपेयर्डनेस हाई थिबो जदि मो टीचर हिसाब रे प्रिपेयर्ड नाही सेति कि मोर लैक ऑफ प्रिपरेशन अछि ताले गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कभी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हे ही परिबो नाही देन आसिला डिफिकल्ट to break the cycle of those who have been taught in a classroom where they were expected to solely absorb the information so जेतेबेले आपण रियल लाइफ रे भले कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आपण मेंटेन करिवे ना स्कूल रे आपण देखिबे यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट कौन पाई कि ना आपणकर जो पिला माने अछंती से माने ए धारा रे पड़ जाइछंती जे से माने बसिकी ही माने खाली आपण कोन पढौछंती से माने ग्रास करिया को बसछंती एबे देखंतु आपण माने माने समस्त कथा कहनी बहुत पिला अछंती मैम एक्जाक्टली एटा सेटा कोन पाई लिखा हैनी मैम एते लाइन लाइन करी सब शॉर्टकट रे लिखि देले आमे केमते निजे लिखिबो केही भी राजी नुहंती मेहनत करिया को जेतेबेले आपण आपनको स्कूल रे जाई पिला को कहबे जे पिला माने आ तमे माने एटा निजे करिके सिख मु तुमको अम्लक्षार चिन्हेबिनी तमे आज करिके शिखिबो से माने एग्री करिवेनी एटा ए चेनटा ब्रेक करबा बहुत कष्ट ये चेनटा ब्रेक करिया बहुत कष्ट एबे धर मु आपन गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन धर मु खाली हिंट देके आपन को पढौछु गोटे माइंड मैप टे करेकी जे ए माइंड मैपटा जदि आप मन रखिदे निज मनरू भी आप लिखिदे पारे कनसेप्ट बुझंतु किंतु पिला मानकर सेटा माने से जिनसटा पिला मानकर नाही जेमति कि थर्ड सेमेस्टर कि फोर्थ सेमेस्टर रे आपनकर कोन हेतिबो ना बहिरो माने आपनकर जो जयराम सीरीज जोटा बहिटा अछि से बहिटा जदि फॉलो न करिवो ताहाले आपण माने जदि बाहर जिनस आप लिखे ना ताहले आपण माने बहुत किसी जिनस आपनकर जो वेरी लेंदी हो सो बहिर जिनस को आम सर्टकट करने ट्राए करूँ बही में कौन टा लिखाई फॉलो करने ट्राए करूँ तो से भी माने केबे केबे कंप्लेन हो जाए किए किए बहुत बहुत रेयर पिला किंतु कहबे जे
ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ତ କିଛି ଆମେ ତ ଏଇଥିରୁ ତ ହବନି, ଏଇଟା ତ 10 ଲାଇନ୍‌ରେ ସରିଗଲା। ଆରେ ସେଇଟା ନୋଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ବୁଝା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ବହିର ଯେଉଁ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପାରା ପାରା ଲାଇନ୍, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନ ରଟନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ନ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝା ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ମନକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ନା। ମେମୋରାଇଜ୍ କରିଦେଇ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ୟାନିକ୍ରେ ମନେ ନ ପଇଲା, ସେଠୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏନିୱେଜ୍, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ସୋଲି ଆବଜର୍ଭ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହଁ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସୋଲି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଯାହା ଟିଚର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆବଜର୍ଭ କରିଦେବୁ, ନୋଟ୍ସ ନେଇଯିବୁ, ଘୋଷିଦେବୁ, ଲେଖିଦେବୁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଏମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ପଢ଼ାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପଢ଼ିବା, ତମ ଘର ପାଖେ ବେଶୀ ବଡ଼ ପତ୍ର ଫଳକ ବାଲା ଯାହା ଯାହା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ତମେ କଲେକ୍ଟ କରି ଆଣ, ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ଇନ୍ ଏନଗେଜ୍ ସେଟିଂ ହେଲା। ଏନଗେଜ୍ ଏଇଟା କରିଦେବ, ଏନଗେଜ୍ ସେଟିଂ। ସୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା କଷ୍ଟ। କିଛି ପିଲା ଖୁମାଣ କରି ବି ବସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ବି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ। ନଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରିୟର୍ ନଲେଜ୍। ୱେଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରିୟର୍ ନଲେଜ୍ ବି ନଥିବ। ଏବେ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା କଲର୍ ହିଁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ପୁରେଇବାକୁ କହିଲି, ସେ କେମିତି ପୁରେଇ ପାରିବନି। ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା, ଏବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ଉଥିଲି, ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପିଲା ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେବା ଦରକାର। ଘରେ ତୁମର ବାସନ କିଏ ମାଜନ୍ତି? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାପା। ବାପା ଘରେ ବାସନ ବାପା ମାଜନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଉ କାମ କରିବାକୁ କିଏ ଯାଏ? ବାପା, ମା, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ମା ତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ବାପା ଘରେ ବାସନ ମାଜନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ସେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ମାନେ ସିଏ ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଗ ପଢ଼େଇବି, ବାପା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ରେ, ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏଇଆ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପଢ଼େଇବି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ କନସର୍ନ ହେଇଯାଏ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ବି କଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ତାପରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦରକାର ହେଲା। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ହେବନି। ଏବେ ଦେଖ ସିସିଟା ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ମାନେ ତୁମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ମାନେ କେଉଁଟା, ମାନେ ଧର ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ କି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ତୁମର ଇଂଲିଶ ହଉ, ଯାହା ବି ଥିବ ସେଥିରେ ସିସି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ସେଇଟା ଯେତେ ମାନେ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଡେଫିନେଟଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବ। ସିସି ମାନେ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ହେଲା ରେଗୁଲାରଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି, କେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେବ। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ, ମାନେ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ମାନେ ଯେମିତିକି ସେ ପାଠଶାଠରେ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଆମର 2010 ମସିହାରୁ ଫଲୋ କରାହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ CBSE ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଫଲୋ କରାହେଲା। ଏହାର କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ RTE ଆସିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାସ୍ ହେଇଗଲା, 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମର RTE ଆସିଲା। RTE ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲା 2005 ମସିହାରେ ଆମର ଗୋଟେ NCF ଆସିଲା ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଏଇ NCFରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ବସିକି ଘୋଷେଇକି ବଳଦିଆ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ, ଏମିତି ପଢ଼େଇ ପାରିବନି। ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ତା'ମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ଏଜେଣ୍ଡା ଆସିଲା। ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ପଢ଼ାଅ ନାହିଁ, ମାନେ ଘୋଷେଇ ପଢ଼ାଅ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ପଢ଼ାଅ। ଏଇଟା ଏନସିଓର କଲା କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ ହଉ ନା, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୂରଣ ହଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା, ପିଲାର ମାର୍କିଂ ଆଉ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ନେଇକି ଚାଲୁଥିବ। ମାନେ ପିଲାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପିଲାର ଯେଉଁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଦୁଇଟା ଯାକର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ 80 ରଖିବାଟା ହେଉଛି ପରିମାଣ ହେଲା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା 80ଟା ହେଉଛି A+ ବା A ଗ୍ରେଡ୍।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଆମ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟାକୁ କେତେ B2 ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା। ଦେନ୍ ଆସିଲା CCEରେ ଦେଖ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ। ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ବର୍ଷ ଯାକ ପିଲା ପଢ଼ିବ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, 8 ମାସ ବୁଲିବ, ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ସେ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ିଦେବ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବ, ପାସ୍ କରିବ। ସେମିତି ନ ହଉ, ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼୍ରେ ହଉ। ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼୍ରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଫୋବିଆ ଥାଏ ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ, ଏ ପିଲାଟା କାହିଁ ୱିକ୍ ହେଉଛି, ୟାର କେମିତି ମୁଁ ଆକୁ ପୁନର୍ବଳନ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବି, ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ୱିକନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ ଆଉ ଦୂର କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ଯେ ବାବା ଦେଖ ତୋର ଏଇଠି ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବା ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପଢ଼େଇବାରେ ଏଇଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଯଦି ଭାବ ତୁମର ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି, କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଇ ସେମିଷ୍ଟାର ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ଆର ସେମିଷ୍ଟାରକୁ କଭର୍ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆନୁଆଲ୍ ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ, ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ବା ନିଜକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି କିଛି ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବ ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣରର। ଏବେ ଧର ତୁମେ BEDରେ କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କ ରଖୁଛ, ପେଡାଗୋଜି କେମିତି କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁନି ତୁମେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପେଡାଗୋଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ମୋର କିଣିପାରିବ। ସେଇ କୋର୍ସଟା ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆଭେଲେବଲ୍, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡରେ ହିଁ କହିବି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖ NEP 1986 ତୁମର ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ 86ଟା, ଏଇ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 80 ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ PM ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଫାଷ୍ଟ NEP ଆସିଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ PM ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀରେ ସେକେଣ୍ଡ NEP ଆସିଲା। ଏବେ ତୁମର ତ ମାନେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, ଏଇଟା କଟେଇ ଦିଅ ହେଲା। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 1968ରେ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 1986ରେ ହେଲା। ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଥିଲା 68ରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଛି 96ରେ ଆସିଛି। ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସିଗଲାଣି 2020, ଯେଉଁଟା 2025ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ ଘୋଷିବେନି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଡ଼ିଂ ଦ ଗିଭେନ୍, ଏଇଟା ରିଡ଼ିଂ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ସ୍ପେଲିଂ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଥିପାଇଁ କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯାହା ସ୍ପେଲିଂ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ରିଡ଼ିଂ ଦ ଗିଭେନ୍ ଟେକ୍ସଟ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବେ, ତାକୁ ବୁଝିବେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଥିବେ ବା ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେଟାକୁ ପକାଇ ପାରୁଥିବେ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କରିବେ ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବେ, ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବେ। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଯାହା ବି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯାହା ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିହେଉଛି କି, ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଜ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେଇକି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା କରୁଛି ମାନେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅଛି, ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି, ମାନେ ପିଲା ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରହିବା ତା ପ୍ରତି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ଆସିଲା କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବନି, ହଁ ତୁ ତ ମୂଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏନି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ହେଲା। ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ମାନେ ବୁଝିବା କୌଣସି ଜିନିଷ। ଏବେ ଆସିଲା କନସେପଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ଟେ ଖାଲି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି। ଆପଣ ତ ଖାଲି ମ୍ୟାପ୍ଟେ ବନେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି, ବା ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି। ଆପଣ ଲେଖିବେ କେମିତି, ଲେଖିବେ ଏମିତି, ଆଗେ ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବନେଇଦେବେ, ତାପରେ ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ କନସେପଚୁଆଲ୍ understandings can be dependent on subject topic and understanding. So subject topic has 3 segments, that is the keywords, the key concept and statement, and understanding has another features that like regions, classification, similarity, difference, examples, explaining. Then
ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ को बुझिए केमती गोटे प्रोसेस अच्छी से प्रोसेस गुड़ाक मे भी हो पारे एक्टिविटीज करवा देन आसला रोल प्ले करवा डिस्कशन करवा प्रोजेक्ट करवा एमती आप लिखे गोटे गोटे लाइन रे प्रोसेस इट कैन बी डन थ्रू एक्टिविटीज पुणी ता तले इट कैन बी डन थ्रू रोल प्लेस इट कैन बी डन थ्रू डिस्कशन इट कैन बी डन थ्रू प्रोजेक्ट मेथड एमती तो लिखे बस आउ किछि नहीं है देन एठी भी सेमती लिखे टॉपिक टॉपिक मस्ट हैव कीवर्ड्स टॉपिक मस्ट हैव की कॉन्सेप्ट टॉपिक मस्ट हैव सम स्टेटमेंट स्टेटमेंट माने हैला विवृत्ति जो जिनसटा से आपन सिखाए बाकी जिनसटा कोन एबे मु बुझौची देखंतु कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग माने दीटा जिनस को मिसई के हबो गोटे हैला सब्जेक्ट वा टॉपिक आपन करथिबो ता ऊपर आपनकर अंडरस्टैंडिंग एबे सब्जेक्ट वा टॉपिक जोटा अछि तार किछि कीवर्ड वा की कॉन्सेप्ट तार थिबो से किछि स्टेटमेंट आपन को दोथिबो जेमिति कि मु आपन को कहूची जदी आपन गोटे टॉपिक पढुचंती फोटोसिंथेसिस हैला जदि आपण गोटे टॉपिक पढ़ुचंती फोटोसिंथेसिस एई फोटोसिंथेसिस टा गोटे की कॉन्सेप्ट नो कि फोटोसिंथेसिस जहाँ गटेशन प्रोसेस कोन सैया फोटोसिंथेसिस जहाँ जो हमर कंबशन प्रोसेस कोन सैया फोटोसिंथेसिस जहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट रो कॉन्सेप्ट सैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोन सैया तो नुहे एटा होची एई जो फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ुचे एटा होची गोटे स्पेशल सब्जेक्ट गोटे स्पेशल कॉन्सेप्ट ना नहीं गोटे की कॉन्सेप्ट बा गोटे की सब्जेक्ट देन यार किछि स्टेटमेंट अछि स्टेटमेंट माने हला कोन ना फोटोसिंथेसिस बाबद रे जहाँ सत्य जेमिति कि को सेल रे हुए को जगह रे हुए स्टोमाटा कोन गार्ड सेल कोन डंबल शेप सेल कोन सेकुडा कहला तार स्टेटमेंट हला आपण एमिति एग्जांपल देकी भी बुझाई दे परिबे आपनका परीक्षा खातारे किंतु कॉन्सेप्ट जानिथिले तो एबे हला अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग माने सेया जो जिंस मु एबे पर्यंत आपनको कहूची आपण जानतो रीजन कोन कहीं से फोटोसिंथेसिस हला कहीं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मु पढुची क्लासिफाई करंतु ए जिंस को पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पेडागोजी ऑफ इंग्लिश भितर कोन डिफरेंस अछि बा फोटोसिंथेसिस आ कंबशन विषय रे बा कंडेंसेशन विषय रे बा समेकन प्रोसेस भितर कोन डिफरेंस अछि देन आसला सिमिलरिटीज पुनी कोन कोन अछि जे एथिरे भी किछि केमिकल रिएक्शन होची सेथिरे भी किछि केमिकल रिएक्शन होची एमती किछि सिमिलरिटी थिबो पुनी किछि डिफरेंस थिबो किछि एग्जांपल्स आपन को दिया होतबो बुझिया पय जेमति कि मु रियल लाइफ एग्जांपल दोची आपण मानकर ही एग्जांपल आपन को दोची देन आसला एक्सप्लेनेशन आरो किछि गोटे थिबो हला प्रोसेस पुणी मो टॉपिक टा को आपन को बुझाई देबी विदाउट प्रोसेस रे सेमती तो होई परिबोनी किछि प्रोसेस फॉलो करिबी मे बी मु किछि एक्टिविटी करै पारे कि रोल प्ले करी कि पढ़ाई पारे कि डिस्कशन करी पढ़ाई पारे कि प्रोजेक्ट करी पढ़ाई पारे सब जक एका संगे पढ़ाइबी कि या पर सेटा पढ़ाइबी बोली माने नाही किछि भी होई पारे एटा मु एमती लिखि देछि आपन चाहिले एमती भी लिखि परिबे हला आतर कहि दोछि एटा मु एमती तळक तळ लिखि देछि ना आपन चाहिले एमती 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 करिबे प्रोसेसेस ए चारटा जेंस एटी एक्टिविटी रोल प्ले डिस्कशन प्रोजेक्ट लिखि परिबे बुझीबा बहुत इंपोर्टेंट बुझी गले निजे लिखि हबो देन तापर से नेक्स्ट हला जे रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमिशन कोन रिकमेंड कले फास्ट कोठारी कमिशन कोन एटा होची कोठारी कमिशन आपनकर 6th कमिशन एजुकेशन कमिशन 14 जुलाई 1964 रे अपॉइंट हेतिले आ 1966 मसिया रे से निजर रिपोर्ट देथिले आरो चेयरमैन जे थिले से होचंती डीएस कोठारी जाकर फुल ना हला दौलत सिंह कोठारी आ रिपोर्ट सबमिशन केबे तो लिखि देछि एटी कोन लिखि दिले हला सो एथिरे टोटल 23 टा रिकमेंडेशन थिला ये जिनसटा आप चाहिए ये अपॉइंटमेंट रिपोर्ट सबमिशन लिखिकी ये लिखि दे पारे 23 रिकमेंडेशंस टोटल आउ ये जो रिकमेंडेशन है जहाँ ये जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो पढ़ाई ताधे गुड़ाक सब माने यार रिकमेंडेशंस गुड़ाक सब नोट्स रे पूरा 23 टा पूरा डिटेल अच्छी गोटे रेड कलर चिपकई से रेड कलर व्हाइट कलर राइटिंग सो एनईपी 86 रिकमेंडेशंस एबे कोन ना फिजिकल इमोशनल और एथिकल इंटीग्रेशन करवा माने सर्वांगीन उन्नति करवा देन आसला टू इनकलकेट इंडिविजुअल स्पिरिट ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड टेम्परेन्स एंड करेज सो पिला मानक भितर आपण सत्यवादिता बढ़ेबे तांकर एटा टेम्परेन्स लिखाई जाइछ रे टॉलरेंस लिखा हबो स्पेलिंग मिस्टेक ହେଇଛି एटा टॉलरेंस लिखा हबो टॉलरेंस से मानक भितर बढ़ेबे मान धैर्य आ से मानकर इच्छा शक्ति करेज बढ़ेबे टू कल्टिवेट अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी सिंपल लिविंग सेल्फ सर्विस एंड सैक्रिफाइस पिला मानक भितर हमर ह्यूमैनिटी बढ़ा हबो तांकर लाइफस्टाइल जेमती सिंपल रहू एबे खाली एबे पिला माने जेमती न सी गोटे जी शॉक घंटा पिंदी के आसिला मु गोटे ता पिंदी के जीवी पूरा तापन को मु गोटे गैस रो घंटा पिंदी जीवी से गैस घंटाटा पछे मामू घर मु चोरी करी के आनथाय किछ डैस नै मु स्कूल को पिंदी के जी बहादुर देखिया को सेमती न हो
देन आसला पिलाମାନଙ୍କ भितर सेल्फलेस एक्टिविटी बढ़ू सर्विस से करंतु भल और सैक्रिफाइस माने नुहे जे पूरा सैक्रिफाइस माने हला माने सेंसिटिव रहंतु माने माने जे मो खुशी पई कि मो अन्य कहार खुशी को दळे चकटी दउनी तो से भलिया then asila to provide a background of humanities and social services as essential to retaining a human touch so provide kara jibo gote background of humanities also माने physical sense करिवे एटा आज एसेंशियल रिटर्निंग इन ह्यूमन टच है माने देबे पिला माननको कौन करिवे ना आपण गोटे गोटे ह्यूमन टच देबे माने जे कोनोसी माने आर्टिफिशियल न हो जेमति कि स्नेह करिबा माँ स्नेह करिवो आ साबत माँ स्नेह करिवो ह्यूमन टचटा कोउथिरे थिवो ମୁଁ କହୁନି ସାବତ ମା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଇଏ ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେଠୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେନ୍ ଆସିଲା to promote the study of classes develop pride in national culture and heritage ନିଜର ଯାହା ନେସନର ତୁମର ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି କି ତୁମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି କଲଚର ମାନେ ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ହେରିଟେଜ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେମିତିକି ତୁମର କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ହେଲା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଅନନେସେସରୀ କଥା ଯେମିତିକି ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଛି ଛାୱା ସେଥିରେ ଦେଖା ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବର କ୍ରୁରତା ପୁରା ଦେଖା ହେଇଛି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଆ ଯେ କାହିଁ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଏ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ନ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ କେମିତି ତମେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଉଛି ଜିନ୍ଦା ପୀର ମାନେ କ'ଣ ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଫକୀର ମୁଁ ହେଉଛି ଜିନ୍ଦା ପୀର ହେଲା ଆଉ ନିଜେ ଛାଡ଼େ ଆଲମଗୀରର ବି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦେଇଥିଲା ନିଜେ ନିଜର କୋରୋନେସନ୍ ବି କରିଦେଇ ଦେଇଥିଲା ନିଜ ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିବ ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ଆକବର ଏତେ ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା ଆକବର ନାଁରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯେ ଏଇଆ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଜହର କରିଥିଲେ 6 months ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇଛି କି ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ଆଇଦର ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବ ନହେଲେ ତୁମେ ମୁଭି ଦେଖିବ ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିବ ନା ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁରକ୍ଷାଟା ତୁମେ ଦେବା ଶିଖିବ କେଉଁଠୁ ନିଜ କଲଚରକୁ ନିଜ ହେରିଟେଜକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମ ଛୁଆ ଦିନରୁ ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଡ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଲେଖିକି କାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବ ଆଇ ଆମ୍ ଆଶେମ୍ଡ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଲା ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ NCF 2005ର କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଶିଖ୍ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ହେଲା ଟୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଲେସ୍ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ଏବେ ଯଦି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା କିଟ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁ ତା ଉପରେ କହିବି ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା କ'ଣ ମୁଁ କାହିଁ ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ କିଛି ତ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ କିଛି ତ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ତୁମର ରହୁ ତୁମ ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତୁମ ସୋସାଇଟିରେ ଏତେ ଜିନିଷ ହଉ ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛି ତୁମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସନା ମସନା ହେଉଛି ତୁମ ଏରିଆଟା ପୁରା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ରହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିର ମାନେ ଯାହା ସ୍କୁଲରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୋସାଇଟିରେ ଯାଇକି ପକାନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ଦ ପ୍ଲେଜର ଇନ୍ ରିଡ଼ିଂ ବାଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଉ ନା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ତ କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦିଆଯାଉ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ରିସିଭ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ କାହିଁ କରିବି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସବୁ କଥାରେ ଅବାନ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଏବେ ଧର ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 20 ବର୍ଷରେ ଆମର ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତମେ ପଚାର 20 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଗଲା ଯିବାରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଜିକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମୁଁ ଯଦି 25 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲି ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ଦେନ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଜିକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମୋତେ କାହିଁକି 20 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ
आम घरे समस्ते बाहर हाँ तो कौन लॉजिक अच्छी तुम घरे समस्ते बाहर तो कौन लॉजिक अच्छी समस्ते 20 वर्ष बाहर केमती कौन कर देते जोटा मो 20 वर्ष न बाहर कर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नॉट लाइक कि मु आम घरे आज गोटे श्राद्ध मु आज समस्त आस्था को गोईठा मारिकी मु आज घरे मटन खाइबी किए मना कर श्राद्ध मटन खाइबा कौ शास्त्र गाढ़ ये सब अपांतर कथा नुहे एमती कले माड खाइब घरे बापा माँ को देन आसला रेकमेंडेशंस ऑफ APSCF 2011 APSCF टा 2011 मन रख है देन आसला यार किसी ऑब्जेक्टिव थिला जेमती कि आपण जेतेबेले साइंस पढुचंती सेतेबेले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग है एसएस हो साइंस टीचिंग सेतेबेले आपणकर कौन हो ना रीजनिंग स्किल डेवलप हो आपण सब जिन सोशल कंटेक्स्ट रे जो सब जिनस गुड़ा होउची तार किसी कज आपण मैंने जानतु जे कहीं होउची एबे धर है मिलमिला पर पिला जो मिलमिला जो शोई थाए से बेड पत्र सब जिनस उठेकी जो निंब काठी फाटी उठेकी एटा सब जाली दियंती कौन पे ना से भाइरस टा स्प्रेड न हो सो दिस इज हाउ समथिंग यू हैव टू माने कॉज एंड इफेक्ट गोटे बसैवा दरकार देन आसला कौन रिलेट द immediate social development to broader the global trends and vice versa वर्तमान जो जो तुमर जहाँ भी डेवलपमेंट्स होउची सेगुड़ा को तुम्हें गोटे ग्लोबल ट्रेंड रे फिट करिया को चेष्टा कर जे आमर वर्तमान जदि हे गला जे आमे क्यूआर स्कैन करी करी के टंका दउचे आ कैश दउने जो जिनसटा कि माने 2014-15 बेल को भी आमे कैश दउतले किंतु 10 वर्ष भितर पूरा माने पेपरलेस करेंसी हे गलानी पूरा डिजिटल करेंसी हे गलानी ये जो डेवलपमेंट होउची इनिशियली कहीं एक्सेप्ट कर किंतु एबे तो माने परिवा दुकानी समस्त पाखे माने से प्रकार जो क्यूआर कोड रही समस्त से स्कैन कर सो ये जो जिनसटा ये ग्लोबल ट्रेंड संगे केते मैच ସେଇଟା को आमे माने रिलेट करिया दरकार यदि आमे रिलेट न करिवा की करिवो अंडरस्टैंड द भेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस अक्रॉस द टाइम स्पेस मनीषर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस टा चेंज होउची टाइम संगे ताल देके ताको आपण माने विचार करंतु आपण को बापा माँ मैंने लंठन रे पाठ पढ़ी छुआ दिने आपण मैंने सब फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी रे पाठ पढ़ुंट अंडरस्टैंड द मल्टीपल पर्सपेक्टिव लुकिंग एट सोशल वर्ल्ड सो आपण कौन करेंगे ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव गुड़ाक देखुवे पूरा विश्वर समाज टाक पूरा स्टडी करके मल्टीपल पर्सपेक्टिव रे आपण कौन करेंगे ना देखा चेष्टा करेंगे जे अमेरिका एमती आमे या पाकिस्तान एमती आमे या अफगानिस्तान एमती आमे या सुडान एमती आमे या कतार एमती आमे या चाइना एमती आमे या एबे जानछन्ती चाइना गोटे अंडर वाटर स्पेस रिसर्च सेंटर गोटे तैयारी करछि चाइना गोटे तार निजर गोटे सूर्य तैयारी करछि केते डेवलप जो आमर बड़ नदीटा जोटा अच्छी आमर कौन से नदीटा आमर ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र तिब्बत चाइना रीजन रू बाहर ना ता ऊपर सी गोटे ब्रिज बनाऊँच से जब तापर जो डैम टे बनईदेला इंडिया को पानी आसबनी भाव पुणी परिस्थिति इंडिया रे कौन हम अरुणाचल प्रदेश आसाम एमान तो सब डिपेंडेंट से रिभरटा ऊपर ब्रह्मपुत्र पानी ऊपर देन आसला अंडरस्टैंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट हाँ सरला देन आप देखो किसी जिनस अच्छी जमती कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग माने कॉन्सेप्ट रो सिमिलारिटी पूर्व कॉन्सेप्ट संगे अच्छी कि नहीं तार डिफरेंसेस अच्छी कि नहीं एग्जांपल्स प्रॉपर दिया होची कि नहीं एक्सप्लेनेशन कराला नहीं क्लासिफिकेशन कराला नहीं प्रॉपर्ली जानिबा कम्प्रिहेंशन माने कौन जहाँ आप रीड करुँच कम्प्रिहेंड करवा माने निर्यास बा समरी काढ़ी पार्टी ना ना जहाँ भी आइडिया ताको एनालाइज करके इंटरप्रेट कर पार्टी ना ना देन आसला कौन एक्सप्लेनिंग माने हला आपण पूरा ओपन रिजनिंग दे पार्टी ना ना कज एंड इफेक्ट दे पार्टी ना ना ओपन रिजनिंग दे पार्टी ना ना मुझे आपन को जदि कहूँ आप माइंड मैप बन पढ़ु एतिकी पेज लिखु मुझे किसी रिजनिंग दे पार्टी ना 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 ये गोटे चिराचरित कथा मुझे कहूँ नहीं मु रीजनिंग दौर या आप देखु एतिकी दिन पूरा आपण ये स्टडी करूँ एतिकी दिन परीक्षार रिजल्ट लास्ट 3 वर्षर पिला रिजल्ट आप स्टडी करूँ से 3 वर्ष पिलांकर रिजल्ट आप देखो जो मैंने माइंड मैप करके लिखते भल मार्क पाई आंध्र प्रदेश स्टेट जेकोसी यूनिवर्सिटी तो सहीटा हूँ सब इम्पोर्टाट जिनस देन आसला आपंकर कौन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्किल्स माने जहाँ भी आप शिखुंट जो स्किल माने है कौन दक्षता जहाँ भी आप शिखुंट ताकू कौन करुँना व्यवहार करके आपड़ किसी रेकर्ड मेंटेन करुँच टैबुलेशन करुँच किसी इनफॉरमेशन टेबल बनाऊँ जो थे कि आप जहाँ भी शिखुंट ताकू इंटरप्रेट करुँच परिप्रकाश करुँच देन आसला वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज टीचिंग
कौन रहिबो आपणकर वैल्यूज गुड़ाक जमीक है सोशल वैल्यूज आपणकर यूटिलिटेरियन वैल्यू बढ़िबो माने जिनस को केमती कौन व्यवहार करेंगे जानवे एबे देखंतु राजस्थान रे आपण माने जदि अछंती राजस्थान रे वाटर लेवल खसुची जोटा आगुरु 70 मीटर तले थिला एबे सेटा 150 मीटर को जगह 200 मीटर लेखे खसी गलानी इवन आमर एठी भी अंडर वाटर लेवल खसुची इवन आपण माने जानचंती तो आमर जो समुद्र बेलाभूमि ସେଇଟା ମାଟି ଖାଇ ଖାଇକା ମାନେ ତାର ମାନେ ଯୋଉ କୂଳ କୂଳ ଖାଇ ଖାଇକା ସିଏ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ କ'ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମର କେତେ ଗୋଟେ 74 କିଲୋମିଟର ନା କେତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଚାଲି 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 ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଧର 6 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ ମୋର ମନେ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଥିଲା ଆମେ ଗଲୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ପୁରା ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥାଏ ମୋତେ ଶୋଧୁଥାଏ ତୁ କାହିଁ ଆସିଲୁ ତୁ ଯଦି ଚାଲିପାରିବୁନି ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତୁ ଆଈ ପାଖରେ ରହିଯା ସେ ମୋତେ ପୁରା ମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ସିଏ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ପଛରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାର ଆଉ କିଛି ଖୁସି ନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ତମେ ଭାବ ପୁରୀ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଏଇ ପାଖରେ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଖକୁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ପୁରୀ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ମେ ବି ହେଲା ତ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସଟାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବା ତାକୁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇବ ୟୁଟିଲିଟି ସେଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ତାର କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ତାର କିଛି କଲଚରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କଲଚର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ତୁମର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନା ନାହିଁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଜି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ବା ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହେବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋଅପରେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛ ତମର କୋଅପରେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛ କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍ରୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛ ତୁମର ଗୋଟେ ନେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ବିକଶିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବେ ଧର ମୁଁ କହିଲି ଚାଇନା ଏଇଆ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରୁଛି ତା କଣ୍ଟ୍ରିରେ 3ଟା ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଚାଇନାରେ କେତେ ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତୁମର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ତୁମର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ବିନା ତର୍କରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ କୁହନ୍ତି ସୋ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ହେବା କଥା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡି କରୁଛ ବା ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ଦେଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମର ଉଦ୍ରେକ କରେଇ ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେତିକି ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଲେଖିବ ଯଦି ଖାଲି ବି ତୁମର ଦେଖ ଖାଲି ବି ତୁମର ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଦି ଲାଇନ୍ ଲେଖାଏଁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ବି ତୁମର କାମ ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ତ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା କଲଚରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା ତ ଦରକାର ନା କଲଚରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇକି ତାପରେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଲଚରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିବ ତୁମ ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ କଲଚରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମାନେ କଲଚର ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଅଛି ତାକୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର୍ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର PSLV ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ମନୋଭାବ ଆସେ ଯେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରେ ନେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ସୋସିଆଲ୍ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସୋସାଇଟିର ବେନିଫିଟ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ସାଇନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନା କି ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଯାଇକି ବମ୍ ପକାଇଦେଲା ଭଳିଆ ବମ୍ ପକାଇଦେବି ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ରେ ସାଇନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନା ନାହିଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଏଇ ପାଠ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି
एबे खाली छोटिया इनफॉरमेशन टे जदि आपण ओस्टेट प्रिपेयर करबा को चाहउछंती फर्दर कि ओटीईटी एग्जाम पाई कि सीटीईटी एग्जाम पाई कि आपण सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जे कोनोसी मटेरियल भी परचेस इवन पूरा कोर्स परचेस जदि आपण माने करबा को चाहउछंती ताहाले आपण माने कोन करंतु ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो सब जो मोर एप्लिकेशन लिंक पड़ी और टेलीग्राम रो लिंक पड़ी ताको आपण माने फॉलो करंतु ता संगे माने मो टेलीग्राम रे जॉइन हुंतु ता संगे गोटे अर्पिता मैम ऑफिशियल एप्लिकेशन टे अछि सेटा को आपण माने डाउनलोड करंतु प्ले स्टोर रु आउ नहले सबू जानकारी पाइबा पई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि से व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपण मते संपर्क करि परिबे कॉल आमे रिसीव करू ना केवल आमे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करू फर्स्ट सेमेस्टर सरीबार इमिडिएट पर सेकंड सेमेस्टर पे लगी पड़तु टाइम वेस्ट करंतुनी कहीं टाइम आम पाखे ना है तो आउ जदि ओस्टेट वोस्टेट प्रिपेयर होगा चाहते ता बाबद रे 2 मिनिट मुझे आपण मानक जणई दउछि आपण माने जानि रखंतु से हिसाब रे आपण कोर्स परचेस करि परिबे जदि आपण मैंने सीरियसली डेडिकेटेडली प्रिपेयर करुँच भविष्य में जड़े टीचर होगा चाहूँगी कि आपण मैंने जदि ओटीईटी सीटीईटी ओस्टेट एलटीआर एसएसडी जेटीसी एसएसबी टीजीटी आरएसटी और ओएवीएस कौन सी एग्जाम भी प्रिपेयर होती मन रखु से सिलेबस गोटे मेजर पार्ट हूँ केवल पेडागोजी जमीक सीटीईटी ओटीईटी बा एसएसबी जेटी रे एसएसडी जेटी रे प्राय 70 मार्क आपणकर केवल पेडागोजी क्वेश्चन आसी थाए सेमती आपणकर जदि ओस्टेट कथा कहबा तादरे 50 मार्क केवल आसी थाए क्वेश्चन आमर पेडागोजी तापर सेमती जदि आम एसएसबी टीजीटी कथा कहबा कि आरएसटी कथा कहबा सेथिरे प्राय 20 रु 25टा क्वेश्चन आसी जाए आमर केवल आउ केवल पेडागोजी सेमती आसला ओएवी रे प्राय 70% क्वेश्चन आपणकर पेडागोजी आसे सो जदि आपण माने प्रिपेयर होउछंती ताहले आपण माने मोर एप्लिकेशन गोटे रही अर्पिता मैम ऑफिशियल जोटा कि आपण प्ले स्टोर रु डाउनलोड करि परिबे वर्तमान सुधा ओडिसा रे जत्ते गुडे एग्जाम हे जाइछि सबुर पेडागोजी पीवाईक्यूज डिस्कशन विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो आपण सेथिरे पाइबे सेथिरे मु आपनको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करिवि फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स सी तेणिकी कंटेंट पेडागोजी हो आर्ट्स कि बा कंटेंट पेडागोजी हो साइंस कि प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आउ ता संगे वीडियो एक्सप्लेनेशन सबूर रहिबो 10,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेबी ए क्वेश्चन परे आहुरी 10,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेबी जार पीडीएफ आपको सेठी मिलिबो या बाद भी जदि आपण माने डाउटफुल रहउछन्ते जे केमिति कोन पेमेंट करिवे केमिति कोन परचेस करिवे मटेरियल ताहले आपण माने एटा होची व्हाट्सएप नंबर एथिरे मते व्हाट्सएप करि परिबे केही भी कॉल करिवे नाही आपनको डिटेल लिंक गोटे पठै दिया जिवो आ गोटे मेसेज पठै दिया जिवो ताको भल भाव पढ़ी लिंक रे जाइकी प्रॉपर्ली वीडियो टी को देखिए गाइडेंस पाइबे आ तापरे ही मटेरियल टी को परचेस करेंगे बा आपणकर अदर किसी डाउट जदि अच्छी ताहले ए नंबर रे पचारिले मेसेज माध्यम आपको डेफिनेटली आंसर मिलिबो सो कॉल कहीं करेंगे आउ थे जन दूची जो मैंने भी डेडिकेटेडली प्रिपेयर करने को चाहूँगी आउ लेट करूँ ना यही मटेरियल प्राइस टोटाली भाव में पीडीएफ all content and all child development and pedagogy 10,000 MCQs all examination PYQs आउ video explanation सबूर आपन को only 215 rupees रे मोर application रे मिलुची सो डोंट हेजिटेट आउ जार किसी प्रॉब्लम हो अगेन ये नंबर टी आपन को दिया जाइए थैंक्स फॉर वाचिंग इट टिल द एंड आगो को नुआ नुआ वीडियो आसीबो सब गुड़ाक संगे जोड़ी होगी रहिबे वंस अगेन थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।